Hey, good morning mga palangga. Kaganiha, nag-walking-walking ko, mga 4 rounds lang. Kadiyot ragod, mga pila lang ka minutes. Unya, pagbalik na ako, na ako'y nasugatan nga baboy, nga nakabuhi. Ayan perte pag niyang lapuka. Unya, lagi, kay nagdagandagan man pero na siya higot. Unya, dito unta ni sa balay sa akong manghod. So, sa ako nang hihigot dito sa kahoy. Unya, kadili man daw ni ilaha, dili po sa akong manghod nga isa. So kay luoy mampod nga nagdagandagan na lang ning babuyan ni ambot kinsa tagiya ani. So mao ni nga akong gihigot dinhi. Nagkalakpok pag yug ko grabe ako ang kamot perting lapuka. Kay gahi man kay siya birahon hapit pa ko matumbayan Perting lapuka na ako nagunit sa iyang pisi. Unya ang ako ang pantalon. Grabe. Perting lapuka sa akong pantalon ayan nara. Ting lapuka ka nasaghid sa iyang lawas na luoy man sad mga palangga og dili ati manon ba kay sahi ragud basta kami mga nagsilingan sa amo ning silingan ambot kinsa ka mga silingan tag-iya ani luoy man sad basig mapalayo ang baboy ba og nilakaw. So ako nang gihigot dinhi sa may lubi dili lang una siya kay kung naay mangita arion ra sa tag-iya nakabuhi lang ni siya mga palangga ba luoy pod murag anayunon man maro to mga palangga. Bye bye.